अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं और इस बात की वजह से सब लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ती जा रही है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं, कुछ रास्तों के क्लिप्स हैं। ये कराची पाकिस्तान की वीडियो है, ये कराची के क्लिप्स हैं और ये जो रास्ते हैं ये एयरपोर्ट के रास्ते हैं। यहाँ से निकलकर थोड़े आगे के भी रास्ते आप लोग देखेंगे इस वीडियो में, तो व्यू को भी एंजॉय करें और साथ साथ मेरी बातों को भी सुनें। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं कारआमद हो सकती हैं। मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकती है। हो सकता है कोई ना कोई ऐसी बात आपके माइंड को क्लिक कर जाए और आपके लिए वो बात बहुत अहम बन जाए। आप लोगों ने सिर्फ वीडियो को वॉच ही नहीं करना है, सिर्फ सुनकर वीडियो को ख़त्म नहीं करना है, बल्कि मेरी बातों पर गौर करना है। और चाहें तो आप मेरी वीडियो को बार बार वॉच करके मेरी बातों को गौर से सुनकर समझ सकते हैं और उन पर अमल कर सकते हैं। और जो टॉपिक है हमारा कि महंगाई का मुकाबला किस तरह करें और इतनी महंगाई में हम किस तरह से बचत कर सकते हैं, इस बारे में हम अच्छी खासी कन्वर्सेशन करेंगे आपसे। और आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से बचत करें और किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ लगे बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें, ऑल के बटन पर, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ हाउ टू सेव मनी। यानी कि इतनी महंगाई के दौर में गुजारा ही नहीं हो रहा, ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा, तो हम पैसे किस तरह से बचत कर सकते हैं, किस तरह से हम पैसे बचाएं अपने आने वाले वक्तों के लिए, अपनी आने वाली ज़रूरतों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो देखें, सबसे ज़रूरी बात और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि फ़जूल खर्ची से बचें। जहाँ बहुत ज़रूरी कोई चीज़ ख़रीदनी हो, सिर्फ़ वो ही अशिया ख़रीदें। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़जूल खर्ची करने के आदी हैं तो कोशिश करें कि अपनी फ़जूल खर्चियाँ कम से कम कर दें और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो इनकम है, जो भी इनकम है, जितनी भी इनकम है, उसमें आप देखिएगा कि फ़जूल खर्ची से आप बचेंगे तो आपके पास पैसे भी फिर बचेंगे, ताकि आप उन पैसों को कहीं और किसी और जगह ज़रूरत की चीज़ों में खर्च कर सकें। तो फ़जूल खर्ची से बचना बहुत ज़रूरी है। द सेकेंड थिंग इज़ हाउ टू स्पेंड मनी वाइजली। पैसे को कहाँ खर्च करें और किस तरह खर्च करें। देखिए, जब भी आप लोग शॉपिंग पर जाते हैं, कोई घर के लिए ग्रोसरी लेने जाते हैं, तो वहाँ जाने से पहले आप लाजमी लिस्ट बनाएं और घर में पहले चेक कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें घर में मौजूद हैं, ताकि जो चीज़ आपके घर में मौजूद है वो दोबारा से आप वो परचेज़ ना करें, तो यहाँ पर आपके पैसे एक्स्ट्रा ख़र्च नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी लेनी है, आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपने लिस्ट में ऐड करें। ज़रूरी चीज़ों से मुराद वो ज़रूरी चीज़ें जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं है और जिन चीज़ों की आपको बहुत अशद ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आप वो चीज़ें ख़रीद चुके हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं थी और आप वो ख़रीद चुके हैं, तो अब से आपको अपना रवैया दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो ख़याल रहे कि सिर्फ़ वही चीज़ें ख़रीदनी हैं जो चीज़ें ज़रूरत की हों। अक्सर बाज़ार में सस्ती चीज़ें देखकर हम बिला ज़रूरत चीज़ें ख़रीद लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा बजट आउट होने लगता है। तो कोशिश ये करें कि अगर चीज़ सस्ती भी है तो ये देखें कि क्या इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, और अगर है तो आप ज़रूर वो चीज़ परचेज़ करें, और अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप उन चीज़ों को ख़रीदने से गुरेज़ करें। तो इस तरह से भी आप पैसों की बचत कर सकते हैं। नंबर 3, फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर मनी एंड वांट्स। अगर आप इस तरह करना शुरू कर देते हैं कि जो भी चीज़ आपको ख़रीदने का दिल चाहता है या जो भी चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं वो आप हर वक्त
ख़रीदना शुरू कर दें और फजूल खर्ची करना शुरू कर दें तो इस तरह से आप कभी भी पैसे की बचत नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपने ख्वाहिशात को बिल्कुल ही रद्द कर दें। जहाँ पे ज़रूरी है, आपको लगता है कि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर पूरा करें। जैसे कि आप महीने में कई बार बाहर का खाना खाने के आदी हैं या बाहर जाकर खाना खाना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो महीने में कई बार के बजाय महीने में इस चीज़ को 1 से 2 बार कर लें। तो इस तरह से आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। दूसरा ये कि फ़जूल खर्ची भी नहीं होगी। अगर आप आए दिन शॉपिंग करने के आदी हैं या शौकीन हैं, तो आपको चाहिए कि आए दिन शॉपिंग करने के बजाय महीने में सिर्फ़ 1 से 2 बार ही शॉपिंग करें जो आप अपनी पर्सनल ख़रीदारी कर रहे हैं, और कोशिश करें कि सिर्फ़ वही चीज़ें परचेज़ करें जो आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी हैं। और एक दुकान से ख़रीदने के बजाय कोशिश करें कि मुख्तलिफ़ दुकानों का विज़िट करें। हो सकता है कि आपको किसी एक दुकान में वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्राइस में मिल रही हो और वही चीज़ किसी और दुकान में आपको कम प्राइस में मिल जाए और क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो। नंबर 4, क्रिएट अ बजट। अपना बजट ज़रूर बनाएं। जब भी आपकी सैलरी आती है, आपकी कोई भी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम आपका कुछ भी है, आपकी इनकम आती है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपना बजट बनाना है। कहाँ कहाँ कितना आपने खर्च करना है वो आपने अलग अलग सेव करना है। जैसे ग्रोसरी के लिए आपने अलग पैसे रख दिए, बच्चों की फ़ीसों के लिए आपने अलग से पैसे रख दिए, बिलों के लिए अलग से कर दिए और रूटीन के खर्चे के अलग से कर दिए। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो है बचत। बचत के लिए आपने अपनी इनकम में से 10% 15% लाजमी अलग करके रखना है, और जो पैसे आपने बचत के लिए निकाल दिए हैं ना, उसकी तरफ आपने देखना भी नहीं है और आपको वो पैसे बचत करके ना भूल जाना है उन पैसों को। और एवरी मंथ आपने यही करना है। इसी तरह से आप पैसे सेव कर पाएंगे, बचत कर पाएंगे, और जो पैसे आपके बच जाते हैं, जो आपने पैसे सेव किए हुए हैं, वो आपकी किसी बड़ी ज़रूरत में कभी भी काम आ सकते हैं। जैसे कि ईद वगैरह पे ज़रूरत पड़ती है, बकरा ईद में कुर्बानी के लिए ज़रूरत पड़ती है, मुख्तलिफ़ त्यौहार होते हैं या सीज़न के हिसाब से कपड़े बनवाने होते हैं। तो ऐसे मौके में जो आपको लगता है कि ऐसे मौके में पैसों की ज़रूरत होती है, बच्चों की फ़ीसें भरनी होती है, सालाना चार्जेस जा रहे होते हैं, या इस तरह से बड़ी अमाउंट में आपको पैसों की ज़रूरत होती है, तो आप अपने माइंड में उसका हिसाब लगाकर उसके हिसाब से आप अपने पैसों की बचत करें, और फिर वो जो पैसे आपने सेव किए हैं आपने उनको भूल जाना है, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन पैसों का इस्तेमाल कर सकें। नंबर 5 पे है सेल्स एंड डिस्काउंट। जब भी आप ख़रीदारी करने जाते हैं, कोशिश करें कि ऐसी जगह से आप ख़रीदारी करें जहाँ पर सेल लगी हो, और उसके अलावा जहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा हो, या फिर होल सेल से आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं। जैसे अपने घर के ग्रोसरी का सामान होल सेल से ख़रीदा करें तो आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। सब चीज़ों में मिलाकर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। इस तरह से आप पैसों की काफ़ी बचत कर सकते हैं। नंबर 6 पे आ जाता है इन्वेस्ट योर मनी। जो भी पैसे आपने सेव किए हैं, अगर आपको लगता है कि ये रकम अच्छी खासी हो चुकी है, आप इससे किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से आपकी इनकम मज़ीद इंक्रीज़ हो सकती है, तो आप वहां पर अपने पैसों को ज़रूर लगाएं। क्योंकि वक्त के साथ साथ पैसों की वैल्यू कम होती जाती है, तो आप ऐसे काम करें जिन चीज़ों की वैल्यू बढ़ती है, आप उन चीज़ों को परचेज़ करना शुरू करें, जैसे कि गोल्ड या ज़मीन का कोई टुकड़ा। तो वक्त के साथ साथ इन चीज़ों की वैल्यू बढ़ती रहती है, तो अगर आप इन चीज़ों में अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे ना, तो कभी भी आपको लॉस नहीं होगा, बल्कि आपको खुशी महसूस होगी कि आपने अपने पैसों को बढ़ाया है और अच्छी जगहों में इन्वेस्ट किया है। नंबर 7 पे है हाउ टू इंक्रीज़ योर मनी। आजकल के इस महंगाई के दौर में किसी का भी गुजारा पूरा नहीं पड़ रहा। इतनी महंगाई है कि आए दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है, चीज़ों की कीमतें आसमानों पर जा रही हैं, कोई चीज़ ख़रीदना बहुत मुहाल लगने लगा है। उसके अलावा बिजली गैस के बिल्स, बच्चों की फ़ीसें, पेट्रोल का ख़र्चा, गाड़ियों का किराया, घरों का किराया और रोज़ाना के अखराजात, ये सब कुछ अफोर्ड करना एक आम इंसान के लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन बनता जा रहा है। तो जो भी आपकी इनकम है, अब देखें पहले की तरह का वक्त नहीं है कि एक आदमी कमाए और उस पे जो है 5, 6, 10 अफराद बैठकर घर पे खाएं।
تو اب ضرورت ہے کہ آپ لوگ خود بھی ڈپینڈنٹ ہوں، چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں یا گھر کے بڑے بچے سمجھدار بچے ہیں، تو وہ بھی مل کر کام کریں، اپنے سرپرست کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں۔ اس طرح سے آپ گھر بیٹھ کر جو کام کر سکتی ہیں وہ کریں۔ آن لائن کام بہت سارے ہیں، اور اس طرح سے آپ گھر بیٹھ کر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوکنگ بہت اچھی ہے تو گھر بیٹھ کر آپ آن لائن کوکنگ کر کے آن لائن اپنی چیزیں سیل کر سکتی ہیں۔ گھر میں کوکنگ کر کے آن لائن اپنے کھانے آپ سیل کر سکتی ہیں۔ آج کل اس طرح کے بہت سارے ایپس ہیں اور اس طرح کی سیلنگ بھی بہت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے یوٹیوب پہ ویڈیوز آپ لوگوں کو مل جائیں گی، وہاں پر آپ لوگوں کو فل انفارمیشن مل جائے گی۔ اور اس طرح کے بہت سارے ذرائع ہیں، جو بھی آپ کا ٹیلنٹ ہے، جیسے آپ کی اسٹیچنگ بہت اچھی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اسٹیچنگ بہت اچھی ہے، کسی برانڈڈ کپڑوں کی اسٹیچنگ سے کم نہیں ہے آپ کی اسٹیچنگ، تو آپ اسٹیچنگ اسٹارٹ کر کے اپنے گھر سے ہی سیلنگ شروع کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں یا آپ کی بچت سے آپ کے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں تو آپ مارکیٹ سے اچھی کوالٹی کے کپڑے خریدیں، اس میں بہت اچھی سی ڈیزائننگ کریں۔ آپ کو سوشل میڈیا میں بہت اچھی ڈیزائننگ کی ویڈیوز اور پکچرز وغیرہ مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ ڈیزائنر ڈریسز کو دیکھ کر بھی ڈیزائنر ڈریسز کے مطابق ڈیزائننگ کر سکتی ہیں، اور ان کپڑوں کو سیل کر کے آپ اچھی خاصی انکم جنریٹ کر سکتی ہیں۔ تو یہ آپ کا ٹیلنٹ کام آئے گا۔ اس طرح سے جو ہے آپ کے ہسبینڈ کی ہیلپ ہوگی، اور اگر آپ کے بچے تھوڑے بڑے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھی انکم کر سکتے ہیں، گھر بیٹھ کے آن لائن انکم کر سکتے ہیں، آن لائن گھر بیٹھ کے کما سکتے ہیں، تو آپ ان کو بھی فورس کریں کہ وہ گھر بیٹھ کر کوئی آن لائن کام دیکھیں جو ان کے لیے آسان ہو، اپنی اسٹڈی کو بھی کنٹینیو کریں، اس کے علاوہ گھر بیٹھ کے آن لائن کام کریں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ سائڈ میں بچے پڑھتے بھی ہیں اور جو ہے وہ سائڈ سے جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آن لائن کریں یا دوسرے طریقے سے کریں، کہیں نہ کہیں وہ کوئی نہ کوئی جاب کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا خرچہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک انسان پہ برڈن نہیں پڑے گا اور گھر کا خرچہ آسانی سے نکلنے لگے گا، آسانی سے پورا ہونے لگے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیسرا ٹیلنٹ آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ بیوٹیشین ہیں، آپ نے پارلر کا کورس کیا ہوا ہے، تو آپ اپنے گھر سے ہی بیوٹیشین کا کام سٹارٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اتنی سیونگ ہے کہ آپ کو اچھا سا پارلر کھول لیں اور وہاں پر آپ کام کریں اور وہاں پہ آپ ورکرز رکھیں، تو اس طرح سے بھی آپ کما سکتے ہیں۔ یا پھر صرف آسان حل یہ ہے کہ اس کا آپ گھر بیٹھ کے اپنے بیوٹیشین کورس کو، جو آپ نے کورس کیا اس پہ بھی آپ نے پیسہ انویسٹ کیا ہوگا، گھر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اب کام کرنے کا زمانہ ہے۔ جب آپ کے ہاتھ میں ایک ٹیلنٹ ہے تو آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اتنی مہنگائی کا دور ہے، گزارا پورا نہیں ہو رہا، تو لازمی ہے کہ ایک بندے کی کمائی میں گزارا نہیں ہو رہا، تو گھر کے دوسرے افراد بھی کام سٹارٹ کریں اور اپنے گھر سے ہی سٹارٹ کریں۔ اور بہت سارے کام ایسے ہیں، آپ کو یوٹیوب میں بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی کہ گھر بیٹھ کر خواتین کس طرح سے کام کر سکتی ہیں، کما سکتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے گھر کے کاموں کی ٹائمنگز کو بھی مینیج کریں اور پھر آپ اپنے کام کو بھی ٹائم دیں۔ نمبر 8، میک یور لائف ایزی۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیں، یعنی کہ مہنگے مہنگے برانڈ کی طرف بھاگنے کے بجائے آپ نارمل کپڑے بھی پہن سکتے ہیں جو اچھی کوالٹی کے ہوں لیکن بہت زیادہ ایکسپینسو بھی نہ ہوں اور آپ پر بوجھ بھی نہ پڑے۔ اس کے علاوہ آپ زیادہ گوشت کھانے کے بجائے سبزیاں اور دالیں زیادہ کھائیں، اس طرح سے آپ اپنی بچت کر سکتے ہیں۔ گوشت زیادہ کھانے سے ویسے بھی فائدہ نہیں ہے، ہفتے میں ایک بار آپ گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سبزیاں اور دالیں جو ہیں وہ زیادہ ہیلدی ہوتی ہیں، ان کا استعمال آپ ویک میں ڈیلی بیسس پر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے خریداری کس طرح سے کرنی ہے، ہول سیل سے آپ خریداری کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بچت ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو بات ہے کہ آپ ہفتہ وار جو سبزی بازار لگتا ہے، آپ وہاں سے سبزیاں وغیرہ خرید سکتے ہیں زیادہ کوانٹٹی میں، تاکہ وہاں سے بھی آپ کی بچت ہو سکے، جہاں پر سبزیاں سستے داموں میں مل جاتی ہیں۔
اپنی زندگی کو آسان بنائیں، فضول خرچیاں روک کر کم سے کم خرچ اخراجات کر کے۔ اس کے علاوہ ایکسپینسو مہنگی چیزیں آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مہنگائی کا طوفان سر پر ہمارے سوار ہے تو کوشش کریں کہ نارمل پرائز میں بھی چیزیں خرید کر استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو دنیا دکھاوے کے لیے اس طرح کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے آپ کا بجٹ آؤٹ ہو اور آپ کی لائف ٹربل میں آئے۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیا کے ترقی یافتہ قوموں میں گھر کا ہر فرد کام کرتا ہے، ہر فرد جاب کرتا ہے، اپنے اخراجات خود پورے کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے لوگ ترقی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر کے بھی آپ اپنا گزارا کر سکتے ہیں، اپنے اخراجات پورے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ خود جو بھی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، آپ وہ کام کر کے اپنے اخراجات پورے کر سکتے ہیں، اپنی منی کو انکریز کر سکتے ہیں۔ گھر پہ آپ ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں، یا پھر آپ میل ہیں یا آپ گھروں میں جا کر ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ایجوکیشن اتنی اچھی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں، آپ سپارہ پڑھا سکتے ہیں، آپ آن لائن بھی ٹیوشن اور سپارہ پڑھا سکتے ہیں۔ قرآن پاک آپ پڑھا سکتے ہیں، آن لائن قرآن پاک پڑھا کر آپ ڈالرز میں اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں۔ آج کل تو بہت سارے آن لائن کام ہیں، آپ لوگ بھی ان کاموں سے واقف ہیں۔ آپ فائور وغیرہ پر جائیں اور وہاں پر دیکھیں کہ کن کاموں کی ڈیمانڈ ہے اور کون کون سے کام اس وقت جو ہیں وہ آپ کو آتے ہیں۔ آپ چاہیں تو کوئی بھی اسکل سیکھ کر اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اپنی سروس دوسروں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ اپنی انکم کو انکریز کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ایک جاب کرتے ہیں اور ایوننگ میں وہ فری ہوتے ہیں، تو اس طرح سے وہ اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں۔ وہ گھر بیٹھ کر آن لائن انکم کر سکتے ہیں، گھر بیٹھ کر ڈالر بھی کما سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے موٹے پوائنٹس کو کور کیا ہے، اور لاسٹ پوائنٹ ہے چینج یور ہیبٹس فار سیو منی۔ اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو کلیئر کرتی چلوں کہ آج کل بجلی کے بلوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ تمام فیملی ممبرز کوشش کریں کہ ایک کمرے میں بیٹھیں تاکہ ایک کمرے میں ہی پنکھا چلے۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھیں، ایک کمرے میں لائٹ پنکھے کا استعمال کریں۔ فریج جو ہے وہ سارا دن رات چلانے کے بجائے فریج کو آپ دن میں کچھ گھنٹوں کے لیے بند کر دیں، اور 5 بجے سے لے کر 11 بجے تک جو ہے وہ بجلی کا بل ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس دوران 4 گھنٹے 5 گھنٹے آپ اپنے فریج کو بند کریں۔ اس طرح سے بجلی کے بل کی بھی آپ بہت حد تک بچت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ زیادہ اپنے اچھے کھانوں پہ انویسٹ کرنے کے بجائے کوشش کریں کہ سادہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی آپ اچھا کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنی خواہشات کو اتنا مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اپنی چھوٹی موٹی خواہشات تو پوری کر ہی سکتے ہیں، تو لازمی کیا کریں۔ لیکن اس کے علاوہ سب سے ضروری چیز ہے کہ اپنی انکم کو انکریز ضرور کریں، تو ہی آپ اچھی طرح سے بچت کر سکتے ہیں، اور بچت کی ہوئی انکم کو آپ اچھی جگہ انویسٹ کریں جہاں سے آپ کی انکم مزید انکریز ہو سکے۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی اور میری کوشش رہی ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہو اور کارآمد ہو۔ اور ویڈیو آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اور یہاں پر ہم آ چکے ہیں اپنی مطلوبہ جگہ میں، اور یہاں پر آ کے ہم نے بہت انجوائے کیا تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری بات کہیں نہ کہیں آپ کے مائنڈ کو ضرور کلک کرے گی اور آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، کسی نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔